हेलो फ्रेंड नमस्कार मु बसंत आपण देखुछंती ओडिया ऑल टेक। आज जुलाई 30 तारीख गुरुवार। चलंतु जानि नबा आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथम खबर महानदी रे मध्यम धरणर बन्या आशंका, तलिया अंचल लागि सतर्क सूचना जारी। गोडिए पटे उपरमुंड अंचल रे लगाण वर्षा जगु मध्यम धरणर बन्या आशंका थिबारु सतर्क रहिबाकू कहिसंती जल संपद विभागर सर्वोच्च जंत्री। आज संध्या सुधा मुंडुली रे 8 रु 9 लाख क्यूसेक पानी पहुंचीबार संभावना रहिछि। महानदीर शाखा तेल नदी और दया नदी रे बन्या आशंका थिबारु उपकूलिया लोक छानिया होई पड़िछंती। बांकीर चंद्रपा और रण नदी रे पानी बढ़ुथिबारु तालबस्त रास्ता रे पानी चालुछि। तेल नदी अवबाहिका बलांगीर और खैरमाळ कैंचमेंट अंचल रे लगातार प्रबल वर्षा हेउछि। एही वर्षा जगु उपर मुंडरू आसुथिबा जलर परिमाण द्रुत गति रे बढ़ुछि। फଳରେ आज संध्या सुधा मुंडुली रे 8 रु 9 लाख क्यूसेक पानी पहुंचीबार संभावना रहिछि। एथि जगु महानदी और दया नदीर तळमुंड अंचल रे छोटरू मध्यम धरणर बन्या देखा देई पारे। विशेष करी निमापड़ा कणास गोप और अस्तरंग भली तलिया अंचल रे बन्या जल प्रवेश करिवार आशंका थिबारु लोकंकु सतर्क करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर अगस्त 1 तारिखरु चीनी महजुद उपरे केंद्रर बड़ कटकणा। गुड़िए पटे पर्वपर्वाणी पूर्वरु चीनी दर को नहीं बड़ एक्शन रे केंद्र सरकार। एणिकी गोदाम रे मन इच्छा चीनी गच्छित रखि पारिबे नाही व्यवसायी। कला बजारी कृत्रिम अभाव और मूल्य वृद्धि को रोकिबा पई सारा देश रे लागू हेबो चीनी स्टॉक सीमा। अगस्त 1 तारिखरु नवेम्बर 30 तारिख पर्यंत कौनसी व्यवसायी 4000 क्विंटाल रु अधिक चीनी महजुद रखि पारिबे नाही। एथिसह प्रति सप्ताह रे सरकारक पोर्टाल रे स्टॉक रो संपूर्ण हिसाब देबाकू पड़िबो। एही पदक्षेप अधीन रे सरकार सारा देश रे चीनी व्यवसायीक उपरे स्टॉक होल्डिंग सीमा लागू करिबाकू निष्पत्ति नेइछंती। एही निर्देश अगस्त 1 2026 रु नवेम्बर 30 2026 पर्यंत कार्यकारी हेबो। केंद्र सरकारक द्वारा जारी करा जाइथिबा निर्देश अनुसार देशर कौनसी चीनी डीलर किंबा व्यवसायी प्राप्ति तारीख रु 30 दिन रु अधिक समय पाई चीनी महजुद रखि पारिबे नाही किंबा कौनसी समय रे 4000 क्विंटाल रु अधिक चीनी महजुद करि पारिबे नाही। एही प्रतिबंधक गुड़िक अत्यावश्यक सामग्री आईन 1955 एवं चीनी नियंत्रण आदेश 2025 अनुसार लागू करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पश्चिम ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा आशंका, 4 जिला को रेड अलर्ट जारी। गोटिए पटे उत्तर ओडिशा देई आगकू बढ़ुछि गभीर अवपात। आज उत्तर ओडिशा और उत्तर छत्तीसगढ़ देई पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो। एहार प्रभाव रे पश्चिम ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा आशंका रहिछि। भीषण वर्षा पई आज 4टी जिला को रेड वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर जिला को रेड वार्निंग जारी होइछि। 13टी जिला को ऑरेंज वार्निंग एवं 11टी जिला को येलो अलर्ट जारी होइछि। आसंता कालीठू वर्षा परिमाण कमिबो। केवल बरगढ़ जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि आईएमडी। येलो अलर्ट भितरे रहिछि पश्चिम ओडिशार 7टी जिला। 3 तारीख जाए राज्य रे वर्षा संभावना रहिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एणिकी कॉलेज रे ब्यान हैला छोटो ड्रेस। जातीय राजधानी दिल्ली रो जणाशुना सेंट स्टीफेंस कॉलेज रो एक निष्पत्ति एबे सोशल मीडिया रे वितर्क आरंभ करिछि। अनेक एहाकु श्रृंखला बजाय रखिबा पई एक भल पदक्षेप बोली कहा जाउथिबा बेले अन्य माने एहाकु सेमानकर व्यक्तिगत पसंद उपरे एक हस्तक्षेप भाबरे देखुछंती। कॉलेज समस्त छात्र छात्री को एही नियम गुडी को कड़ाकड़ी पालन करिबाकू अनुरोध करिछि। नोटिस रे कॉलेज रो प्रिंसिपल प्रोफेसर सुसान एलियास स्वाक्षर करिछंती। जुलाई 26 रे जारी होइतिबा कैंपस नियमावली एवं निर्देशावली नोटिस अनुसार छात्र छात्री माननकु श्रेणी गृह, ट्यूटोरियल रूम, लैब, कॉलेज परिसर, असेंबली हॉल, लाइब्रेरी एवं डाइनिंग हॉल रे छोटो पैंट बा शर्ट पिंधिबाकू अनुमति दिया जिवो नाही बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बन्या रे बेहाल ओडिशा गला 3 जीवन। गोटिए पटे बन्या रे सबुठारु अधिक प्रभावित होइछि बालेश्वर जिला। केन्दुझर जिल्लारु 3 जनक मृत्यु होइछि। बन्या रे भासी जनकर मृत्यु होइथिबा बेले आउ जनक उपरे कांथ पड़ी जीवन जाइछि। सेही भली केन्दुझर रे पानी निष्कासन करिबा बेले जने अग्निशम कर्मचारी मृत्यु होइछि। 6टी जिल्ला रे 44 ब्लॉक रे 2 लाख रु अधिक लोक बन्या प्रभावित होइछंती। एबे भी 226 टी गां जलबंदी रहिछि। प्रभावित जिला गुड़िकर सरकारी अधिकारींकर छुट्टी बातिल होइछि। 30,000 लोक स्थानांतरित होइछंती। रिलीफ सेंटर रे रंधा खाद्यर व्यवस्था करा जाइछि। गतकाली महानदी तळमुंडरे वर्षा आरंभ होइछि। हीराकुदरे आउ 2टी गेट खोलिछि। मुख्यमंत्री दिल्ली रे रही बन्या स्थिति बाबदरे अवगत होइछंती। पश्चिम ओडिशा एवं दक्षिण ओडिशार जिला गुडी को हाई अलर्ट रे रखिछु बोली मुख्यमंत्री कहिछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पुणी 5% पर्यंत महंगा हेबो दैनंदिन सामग्री। गोटिए पटे नित्य व्यवहार जिनिस उपरे 5% पर्यंत मूल्य वृद्धि पाइबाकू जाउछि। एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड सेप्टेम्बर मासरे केतक प्रोडक्ट उपरे मूल्य वृद्धि करि पारे बोली सूचना मिलुछि। कंपनीर टॉप मैनेजमेंट मंगलवार दिन एही घोषणा करिछि। एप्रिल जून तुलना रे त्रैमासिक मूल्य 2 रु 5% वृद्धि होई पारे बोली कंपनी अनुमान करुथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशार
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 2000 ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ସେପଟେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି, ଆପଣ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ କରାଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ 2 ରୁ 4000 ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ଘଣ୍ଟାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଭିତରେ ପାସ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭାରେ ଧ୍ୱନି ମତରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ଏହି ବିଲ୍। ତେବେ ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଳେ ସଂସଦରେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିରୋଧ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍ ଧ୍ୱନି ମତରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ବିଲ୍ ପାରିତ ନେଇ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ମିଳିବନି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ। 31 ଜୁଲାଇରୁ ବିକ୍ରି ନିଷେଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁରେ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରୁ କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ କୁକୁଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ନିଷେଧ ନୁହେଁ ବରଂ ତାମିଲନାଡୁ ଚିକେନ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଅନେକ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରଏଲର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ଦୂଷିତ କୁକୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଫେଡେରେସନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତିବାଦରେ ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ବିବାଦ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଏହା କେବଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଢାବା ଏବଂ ଚିକେନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ମେଧା ତାଲିକା ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ମେଧା ତାଲିକାରେ 53,656 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। 21,879 ଜଣ ପୁରୁଷ, 31,773 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ 4 ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ତୃତୀୟ ମେଧା ତାଲିକାରେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ 2,87,519 ସିଟ୍ ରହିଛି। ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫେଜ୍ 1 ଆଡମିସନରେ 2,87,519 ସିଟ୍ ପାଇଁ 2,37,200 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ 28,480 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ 30,150 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡମିସନ ନେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବମୋଟ 1,18,630 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡମିସନ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସାପ କାମୁଡା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସିଡିଏମଓ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ସିଡିଏମଓ ମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ରହିଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେହି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଓ ହୋଇପାରେ ଜରିମାନା। ପାରିତ ହେଲା ବିଲ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିଲ୍ 2026 ପାରିତ କରିଛି। ଏହି ବିଲ୍ରେ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଅପମାନ ନିବାରଣ ଆଇନ 1971ରେ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଅପମାନ କରିବା କିମ୍ବା ଗାନ ସମୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ହୋଇପାରେ। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସର୍ବାଧିକ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍, ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଟ୍ ୟୁଜି ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ରାଉସ ଆବେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ସିବିଆଇର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା 13 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ 13 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟିକ ହେଫାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉସ ଆବେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ
ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିଟ୍ ପେपर ଲିକ୍ ମାମଲାରେ अर्जुन आनंद को सीबीआई सरकारी वकिल भाव नियुक्त कर खबर मिली। परवर्ती खबर राज्य में बन्या जोगु 6टी जिलार 44टी ब्लॉक प्रभावित होईछि। एथिरे प्रभावित होईछंती 748टी गाँव 2 लाख रु अधिक जन। बन्या रे आज पर्यंत 4 जनक मृत्यु होईछि। 27,000 रु अधिक घर भांगिछि। अधिक प्रभावित होईछि बालेश्वर जिला। जिलार 1,09,429 जनसंख्या बन्या द्वारा प्रभावित होईछंती। जिले में मोट 16,987टी घर क्षतिग्रस्त होईछि। सेहीपरि भद्रक जिले में 80,000 जनसंख्या प्रभावित होईछंती। जाजपुर जिले में 11,156 जनसंख्या प्रभावित होईछंती। मयूरभंज ढेंकानाल और संबलपुर जिला गुड़िकरे मध्य बन्या जोगु प्रभावित होईछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर अगस्ट 1 रु खोलिब भितरकनिका। पर्यटकंक पई खोलिब भितरकनिका जातीय उद्यान। कुंभीर प्रजनन पई 3 मास बंद रहिथिला भितरकनिका। मां कुंभीर अंडादान देबा परे हिंस्र आचरण देखाइथांती। सेतिपई पर्यटकंक सुरक्षा पई भितरकनिका बंद रहिथिला। अगस्ट 1 तारिख रु पर्यटक माने भितरकनिका परिभ्रमण करबा सह रात्रि यापन करि परिबे बोली राजनगर वनखंड अधिकारी भरतराज गांवकर कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर महाप्रभु जगन्नाथ एनिमेटेड फिल्म उपरे लागिबनी रोक। गोटिए बडे महाप्रभु जगन्नाथ एनिमेटेड चलचित्रर मुक्ति उपरे रोक लगाइबाकू दाखल आवेदन को गतकाली सुप्रीम कोर्ट खारज करिसंती। सुनानी बेले मंदिर पक्षरु जुक्ति दिया जाइथिले जे भगवान जगन्नाथंको एनिमेटेड बा कार्टून रूपरे देखाइबा भक्तंक धार्मिक भावना को आघात देउछि। किंतु एहाकू खंडन करी सुप्रीम कोर्ट मौखिक भावे कहिथिले जे केतेक लोकंक संवेदनशीलता को आधार करी कला और सृजनशीलता उपरे रोक लगा जाई परिबो नाही। एपरि हेले रामायण महाभारत भली महाकाव्य उपरे आधारित समस्त कलाकृति चित्र टेलीविजन धारावाहिक और साहित्य मध्य बंद करिबाकू पड़िबो। विचारपति बी नागरत्ना कहिथिले जे एनिमेशन फिल्म मुख्यतः शिशुमानक पई तयारी होय एवं सृजनशील कार्य पूर्वरु निर्माता माने व्यापक गवेषणा करिथांती। केवल किछि लोकंक आपत्ति आधार रे कलाकारंक सृजनशीलता को बंदी करि हेबो नाही बोली से मत प्रकाश करिथिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर भारत सरकारंक सचिव मानक सहित द्वितीय उच्चस्तरीय बैठक रे अध्यक्षता कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ दिल्लीर 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित तांको आवासरे भारत सरकारंक सचिव मानक सहित द्वितीय उच्चस्तरीय बैठकर अध्यक्षता करिथिले। से वित्त और अर्थव्यवस्था वाणिज्य और शिल्प एवं प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र सहित जड़ित विभिन्न मंत्रालय एवं विभागर भविष्यत कार्यसूची समीक्षा करिथिले। बैठक रे विकसित भारतर लक्ष्य दिगरे प्रगति को त्वरान्वित करबा उपरे गुरुत्वारोप करा जायथिला। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालय एवं विभाग गुड़िकरे दलगत भावना नहीं काम करबा उपरे दृढ़ भावे ध्यान देबाकू परामर्श देइथिले। से अधिकारी माननकू एक समान उद्देश्य नहीं काम करबाकू आह्वान करिथिले। श्री मोदी सरकारंक विभिन्न विभाग मध्यरे समन्वय जनित प्रतिबंधक दूर करबा एवं परस्पर सहयोग रे काम करिबार आवश्यकता उपरे गुरुत्वारोप करिथिले। विभिन्न विभाग गुड़िक मध्यरे घनिष्ठ समन्वय रखी कार्य करागले समन्वित फलाफल मिली परिबो बोली प्रधानमंत्री मत रखिथिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर भारत उपरे 100% शुल्क लागू करिवे ट्रम्प। चिंता बढ़ाइला अमेरिकार नूतन बिल। गोटे बडे अमेरिका सीनेट रूस उपरे आर्थिक चाप वृद्धि करिबा पई एक बिल पास करिछि जहा भारत समेत अनेक देश को प्रभावित करिपारे। सीनेट रूस उपरे एक नूतन प्रतिबंधक बिल को मंजूर करिछि। बिल सपक्ष रे 86 एवं विपक्ष रे 12 भोट होइछि। जदि अमेरिका एही आईन प्रणयन करे तेबे भारत चीन स्लोवाकिया अजरबैजान एवं हंगेरी भली देश प्रायतः 100% शुल्कर सम्मुखीन हेबे। एही बिल भारत पई अधिक गुरुत्वपूर्ण होई पडुछि कारण यह सांप्रतिक मास गुड़िकरे रूस रु एहार अशोधित तैल आमदानी वृद्धि करिछि बोली खबर मिली।